देखिए। देख लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप परेशान हाल है, अगर आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, आप ये चाहते हैं कि आपका जो काम है ना वो आसान हो जाए, आप लाइक किसी रिश्ते के लिए बात कर रहे, रिश्ता नहीं हो रहा, आपकी शादी ब्याह नहीं हो रही, ठीक है, आपके घर में कोई लड़की है, या आप किसी मुसीबत में परेशानी में मुब्तला हैं, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आपकी दिल में है, जो मुरादें पूरी नहीं हो रही ना, इसके लिए एक नायाब, शानदार, एक धमाकेदार, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये जो वजीफ़ा है ना, अराउंड आपको लमसम 20 मिनट मान ले लग जाएगा। सिर्फ कितना टाइम लगेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगेगा। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक 20 मिनट जो मैं कह रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। लाइक अगर आप इस अमल को, इस वजीफा को पढ़ते हैं, आप 10 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं 20 मिनट किस लिए कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह वीडियो को लास्ट में आपको पता चलेगा। करना किस दिन है? 21 कितने तारीख को? 21 रबीउल नूर शरीफ को, 21 रबीउल अव्वल को। आज जो रबीउल नूर की तारीख जो है वो 20 है, और 21 तारीख को यानी कि कल के दिन आपने इस अमल को करना होगा। किसी भी टाइम आप 21 तारीख को कर सकते हैं। मगरिब का 21 तारीख लग जाए, उसके बाद आप कर सकते हैं। आप इस मगरिब से लेकर उस मगरिब तक, मगरिब के बीच में आप कर सकते हैं। पूरे के पूरा आपके पास 24 घंटा है। आप इस अमल के अंदर बहुत ही ज्यादा नायाब मैं अमल आपको पास शेयर कर रहा हूँ। आपने किसी भी मुराद के लिए, मुराद हासिल करने के लिए आपने करना होगा, किसी भी टाइम 2 रकात नमाज नफिल आप पढ़ेंगे। नफिल किस तरीके से नियत की जाती है, उस तरीके से आप नियत कर लेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ा हाजत के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में तरफ काबिल शिरक के अल्लाहु अकबर कह करके आप नियत को बांध लेंगे, और नमाज जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से आपने पढ़ना होगा। याद रहे, एक पॉइंट की बात ये भी है, और इसका दूसरा पहलू भी है, मैं इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। ये एक सिक्के का 2 पहलू होता है। अलहम्द शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद आपने अगर अच्छे हो सके तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ की तिलावत करें। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। ये जो आयतें हैं ना, जब पढ़ रहा हूँ मैं, ये इतना ही नहीं है, ये 2 सफ़े की है। तो 2 सफ़े की आयत है, आपको याद हो सके तो याद कर लें, और नमाज में इसी को आपने पढ़ना होगा। तो नमाज में क्या करेंगे, इस आयत को हम विर्द करेंगे, तिलावत करेंगे। तो आपने इस आयत को तिलावत करना है, और नमाज को 2 रकात नमाज आपने क्या करना है, मुकम्मल तौर पे पढ़ लेना है। 2 रकात नमाज मुकम्मल तौर पे अदा करेंगे आप। और अगर किसी को सूरह मुज़म्मिल शरीफ याद ना हो, कोई कहता है कि मुझे याद नहीं है, तो सूरह इखलास तो याद ही होगा। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से क़ुल हुवल्लाह याद होगा। अगर ये भी याद नहीं है, इन्ना अअतैनाकल कौसर याद ही होगा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। कोई भी सूरह को आप उठाएं, उसी सूरह को आपने 2 रकात में पढ़ दें, 2 रकात में पढ़ दें, कोई मसला नहीं है। एक ही सूरह याद आपको, कोई मसला नहीं है, एक ही सूरह आप 2 रकात में पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज पढ़ के। बस आपने किसी सूरह का तिलावत कर लिए और नमाज मुकम्मल तौर पर अदा कर लिए। नमाज मुकम्मल होते ही आप जैसे सलाम फेरे, सलाम फेरते ही आपने करना है तो कुरान शरीफ को उठाए। अगर आप नमाज में सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर सूरह मुज़म्मिल ना पढ़कर किसी और सूरह की तिलावत की है तो कुरान शरीफ को ले और सामने रखे कुरान शरीफ और पढ़ना शुरू करें। या अय्युहल मुज़म्मिल 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल आपको मिल जाएगा, पढ़ना शुरू करें। सूरह मुज़म्मिल को आपने पढ़ना है 1 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम आपने पढ़ देना है। पढ़ने के बाद कुरान शरीफ को रखते साइड। अब उसके बाद सजदा रेज हो जाए। सजदा रेज समझे कि आप सजदे में जिस तरीके से नमाज में जाते हैं, बस गए सजदे में चले गए, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट सजदे में जाना है। सजदे में जाते हैं खुलूस नीयत के साथ, खुलूस लिल्लाहियत के साथ, दिल से वो आवाज निकलनी चाहिए।
اور آپ نے ایک جو دعا ہے اسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا, صرف اور صرف 3 ٹائم. آپ نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا. یا غفور تغفرت بالغفر والغفر فی غفری کا یا غفور. جو دعا ہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا 3 ٹائم. جیسے 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد سجدے میں ہی رہیں آپ, اور دل کے ساتھ, دل سے تملاحیت کے ساتھ آپ درد بھری آواز میں اللہ سے بیان کریں کہ مجھے یہ چاہیے, وہ چاہیے, فلانا ڈمکانا لائک ایکسٹرا ایکسٹرا, جو بھی وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں نا, آپ کو جو ضرورت ہے, جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں, یہ پریشانی ہے یہ ختم کرا دیں, یہ پریشانی ختم ہو جانی چاہیے اللہ, ہے نا, نماز کے برکت سے, سورہ مزمل کی برکت سے. یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ حاجتیں ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کے دل میں ہو آپ اللہ سے مانگیں. آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے, آپ کو اللہ ہی پورا کرنے والا, نہ کہ ہم نہ کہ آپ کے پڑوسی, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی کسی کا نہیں ہے. کسی کا کوئی تو اللہ ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ تم مجھے مانگو, ادعونی فاستجب لکم, کہ تم مجھ سے مانگو میں تجھے دوں گا. دعا جو ہے مومنوں کا ہتھیار ہے, تو تم مانگتے رہو میں دیتا رہوں گا. ادعونی فاستجب لکم, تو آپ دعا مانگے سجدے میں جا کر کے, انشاءاللہ 21 ربیع الاول شریف کو آپ کی دعا انشاءاللہ عز و جل آپ اگر خلوص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, دل کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول کی جائے گی اور آپ کا سنا بھی جائے گا, آپ کی حاجتیں پوری بھی ہوگی. مگر یہ سمجھیں گے کہ ابھی کہیں دعا کی جسٹ فوراً ودن 5 منٹس, ودن 5 سیکنڈ میں دعا قبول ہو جائے اور مجھے مل جائے, تو ہو سکتا ہے, اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے, مگر اتنا جلدی بازی آپ نہ کریں, جلد بازی نہ کریں, کیونکہ اللہ امتحان بھی تو لیتا ہے. آپ کو دیکھا جاتا بھی کہ یہ بندہ عمل تو کر لیا, وظیفہ تو پڑھ لیا, نام تو لے لیا, کیا اس کے دل میں صبر بھی ہے, کیا یہ کیا سوچ رہا ہے, کیا یہ آگے کچھ دینے کے لائق ہے کہ نہیں, قابل تو ہے کس طریقے نہیں, تو آپ فوری طور پہ آپ اب بولا شروع کر دیں مجھے تو ملا ہی نہیں, جیسے یہ الفاظ نکلے گا نا دل میں سوچ لیے, آپ کا سب برباد ہو جائے گا عمل. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجیے گا, شیئر نہیں کیے تو ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل جو میں آپ کو پچھلے میں تو وہی ویڈیو میں, اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بات پوچھتا ہوں, عملیات سے جڑی ساری چیزیں انشاءاللہ مہیا تو ہم یوٹیوب پہ کراتے ہیں. جو پریمیم کورس ہوتا ہے, جو کچھ لوگ آپ کو پریمیم کورس کے نام پہ پیسے بھی پے کرواتے ہیں, میں کوئی پیسہ پے نہیں کروانے والا پریمیم کورس کے نام پہ. میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ اگرچہ کمنٹ کرتے ہیں میں پریمیم کورس ایک اپلیکیشن میں ڈال کر کے اپلیکیشن کو لانچ کروں گا, جس سے آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا آپ کو. تو کمنٹ نہیں کیے تو کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو ہم اختتام کر رہے ہیں. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ ابھی ویدر کا ٹائم ہے, دیکھ رہے موسم, اور بارش بھی ہو رہی, چشمے پہ آ گئی ہوگی بارش, تو یہ ویڈیو کو اختتام کر رہے ہیں.